اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربي خلقتها من نور
عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ربي يسير ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ إلى الإمام خاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ومداده وكرامته في الدارين آمين. Hadis 6689 diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, dan 3 dari 4 sunan. Diawali dengan tertua Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i. Karena ada ia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza zakara ahadan, apabila beliau menyebut seseorang, apabila beliau menyebut seseorang, fada'alahu, maka beliau akan berdoa untuk orang itu. Maaf, titik komanya salah, artinya betul. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara ahadan, apabila beliau menyebut seseorang, fada'alahu, lalu beliau berdoa untuk orang tersebut, niscaya bada'a binafsih, itu jawabnya, beliau akan memulai dari dirinya. Ada 2 sunnah di sini. Sunnah pertama, mendoakan orang lain diawali dengan doa sendiri. Memikirkan orang lain diawali dengan memikirkan diri sendiri. Menginginkan kebaikan untuk orang lain diawali dengan keinginan kebaikan dari diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menyebut seseorang dibarengi dengan doa. Saya punya kawan, semoga kita semua dan dia dilindungi Allah. Nah, begitu cara nyebutnya. Saya dulu punya guru, kalau sudah meninggal baca rahimahullah, atau kalau hidup saya punya guru hafizahullah atau hafazani wa hafazahullah, hafizani wa hafizahullah. Maka ketika protokol pembawa acara memanggil dan menyebut nama seseorang ditambahi dengan doa, ini sunnah Rasul. Acara wisuda tahun ini akan diawali dengan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, bagian zuhud akan dibacakan oleh calon alumni kita, satu-satunya yang baru selesai 10 tahun,
Muhammad Irfan, semoga dijaga Allah. Nah, begitu caranya. Contoh itu. Nah, jadi sebut nama orang kasih doa, sebut nama orang kasih doa. Itu kebiasaan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kebiasaan ini kita lihat itu diamalkan oleh para habaib atau para pecinta habaib. Nah, mereka kan banyak doa. Kalau ngomong tuh kan banyak doa. Nah, atau Allah mata'anallahu bi ilmi wa hayati. Nah, talallahu umrahu. Panjang doanya, sampai keluarga-keluarga anak cucunya didoain. Itu adalah sunnahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat ada sunnah seperti itu mengalir kepada mereka, lalu menjadi adat kebiasaan mereka, lalu muncul sekelompok mengatakan dia bukan keturunan Nabi. Nah, orang itu yang konslet baiknya. Hadis berikutnya, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zahaba, apabila beliau pergi, madhaba, ke tempat pergi, dalam kurung WC, tempat buang hajat, ab'ada, maka beliau akan menjauh, maka beliau akan menjauh. Nah, dari hadis ini kita pahami sebuah sunnah kembali, bahasanya kalau buat WC bagusnya jauh-jauh. Alhamdulillah WC kita jauh ke situ. Yang kedua, kalau kita masuk dalam WC, WC-nya ada 6. WC nomor 1 berisi, nomor 2 kosong, nomor 3 berisi, nomor 4 kosong, 5 kosong, nomor 6 kosong. Sunnah milih yang mana? Sunnah milih yang mana? Nomor 6, karena lebih jauh dari yang lain. 1 kosong, 1 berisi, 2 kosong, 3 kosong, sampai nomor 6 kosong. Antum pilih nomor 2 biar saut-sautan. Itu enggak sunnah. Kan kadang-kala setan tuh pandai juga itu menstel supaya saut-sautan. Put WC 1, WC 2. Nah, kalau kita amalkan secara sunnahnya nggak bisa, karena WC di zaman Nabi itu WC buatan, WC dadakan. Karena sahabat kalau pergi qada hajat itu pergi ke pinggir kota. Bagi sahabat qada hajat ke pinggir kota nyaman. Kadang mereka qada hajat itu paling sekali 2 hari. Kalau hari ini dibuat jauh-jauh, bisa berak dan celana dia. Karena makannya sahabat dan makan umat akhir zaman itu beda. Kalau sahabat sedikit makan, umat akhir zaman sedikit-sedikit makan. Jadi WC-nya harus dekat. Tapi kalau mau ikut sunnah, mau ikut lebih sunnah, kalau antum seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau punya rumah sendiri, tanah sendiri, buatlah WC lebih jauh. Karena sunnahnya begitu. Idza zahabal madhab ab'ada. Apabila Rasul pergi ke WC belum menjauh. Hadis diriwayatkan oleh angka 4. Kalau ketemu angka 4 berarti perawinya 4 sunan. Tambah sunan yang 3 tadi dengan sunan Ibnu Majah. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ra'a
apabila beliau melihat al-matar akan hujan, qala, beliau akan baca doa, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, turunkanlah hujan yang memberi manfaat. Sayyiban maf'ul bih, fi'ilnya ditakdirkan anzil, anzil alaina sayyiban nafi'an, atau ij'alhu, Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'an, ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini hujan yang memberi manfaat, bukan hujan yang membawa lahar dingin, bukan juga lahar yang membawa batu-batu gunung Merapi atau gunung Singgalang. Akhirnya diantarkan ke sebagian ke Batu Sangkar, sebagian ke Padang Panjang, sebagian Bukit Tinggi, dibagi-bagi. Itu hujan yang memberi musibah, dikarenakan terbongkar akhir-akhir ini beberapa tempat di daerah Sumatera Barat itu terjadi maksiat-maksiat yang luar dari dugaan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Allah melihat segala-galanya. Tapi karena orang menganggap sebagai biasa-biasa saja, akhirnya turun musibah. Jadi kalau ada hujan turun, kita doa pada Allah, ya Allah, jadikan ini hujan yang memberi manfaat, menyuburkan, bukan menenggelamkan, menumbuhkan, bukan menumbangkan, memberi kesegaran, bukan menghanyutkan. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'al hilala, apabila beliau telah melihat hilal, apabila beliau telah melihat hilal, hilal itu artinya anak bulan, sarafa wajhahu, niscaya beliau memalingkan mukanya darinya anak bulan. Beliau memalingkan mukanya darinya anak bulan. Jadi tidak disunahkan melihat anak bulan itu lama-lama. Melihatnya perintah, sumu li ru'yati, puasalah kalian karena melihat anak hilal, anak bulan. Wa aftiru li ru'yati, berbukalah kalian, berlebaranlah kalian karena melihat anak hilal, anak bulan. Tapi ketika sudah terlihat, jangan ditatap, sudah dibiarkan saja. Itu salah satu sunnah yang diajarkan dalam Sahih Bukhari dari Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'al hilal, artinya zara hilal, apabila beliau melihat hilal, qala, beliau akan baca doa berikut, hilalu khairin wa rusdi, anak bulan yang membawa kebaikan, anak bulan yang membawa kebaikan, warusdin, dan petunjuk. Amantu, aku beriman,
billadzi khalaqaka, dengan zat yang menciptakanmu. Salasan, 3 kali. Hilalu khairin wa rushdin amantu billadzi khalaqaka. Hilalu khairin wa rushdin amantu billadzi khalaqaka. Setelah Nabi baca itu 3 kali, kemudian Nabi baca alhamdulillahilladzi zahaba bisyahrin kadza wa jaa bisyahrin kadza. Segala puji bagi Allah yang telah menghabiskan atau menghilangkan dengan bulan itu, misalnya bulan Zulqa'dah, wa jaa bisyahrin kadza, dan telah mendatangkan dengan bulan itu, yaitu bulan Zulhijjah. Jadi kazanya itu kita ganti sendiri. Nanti bulan Zulhijjah habis, alhamdulillahilladzi zahaba bisyahri Zulhijjah wa jaa bisyahri Muharram. Sudah tahun baru lagi, dah berkurang lagi usianya, tambah dekat lagi ke kubur. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal, apabila beliau melihat hilal, qala, Nabi akan membaca doa hilalu khairin wa rusdin. Itu sama di atas. Nah, kalau kita gabungkan hadis di atas dan hadis di bawah, kita tambahkan dulu hilalu khairin wa rusdin amantu billadzi khalaqaka. Lalu Nabi baca doa Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal syahr. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu dari kebaikan ini bulan. Dari kebaikan ini bulan. Sebut bulannya. Dari kebaikan ini bulan Zulhijjah 3 kali. Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal syahr wa khairil qadar. Pada kali keempat baca doa berikut, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan ini bulan dan kebaikan kadar, kebaikan takdir. Wa a'udzubika min syarrih, dan aku berlindung denganmu dari kejahatannya. Aku berlindung darimu dari kejahatannya. Salasa marrat, itu juga 3 kali. Masing-masing 3 kali. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal, apabila beliau melihat hilal, qala, beliau akan baca doa berikut, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, ahillahu, munculkanlah anak bulan itu, munculkan olehmu akannya anak bulan, alaina, di atas kami, bil yumni, membawa keberkahan, wal imani, keimanan, wassalamati, keselamatan, wal islami, dan keislaman. Rabbi, Tuhan aku, wa rabbuka, dan Tuhan kamu wahai bulan adalah Allah. Tuhan aku dan kamu
sama, yaitu Allah. Nah, ini doa lihat hilal juga banyak. Berikutnya masih doa lihat hilal. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal, apabila beliau melihat hilal, qala, beliau akan baca Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal syahr. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan ini bulan. Wa a'udzubika min su'il qadar, dan aku berlindung denganmu dari kejelekan takdir atau dari takdir yang tidak baik. Meski Ramadan yang menyender. Wa min syarri yaumil mahsyar, dan aku juga berlindung kepadamu dari kejelekan hari mahsyar, hari berkumpul dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, dan kita hadir dari hari itu. Bumi diganti dengan perak, matahari didekatkan dengan kepala. Nah, yang beruntung pada hari itu adalah orang-orang yang mendapatkan pelindungan arsy, orang-orang yang mendapatkan naungan arsy Allah. Nah, kita berlindung min syarri, banyak syarrinya, keringat yang menenggelamkan, terik matahari yang panas, bumi yang panas, semuanya huru hara, sempit, lama menunggu, syak. Jamaah, sebagian jamaah haji itu bingung kadangkala menunggu hari melontar jamrah. Mana caranya nanti ramai sekali. Itu belum seberapa. Ini seluruh manusia yang pernah hadir itu dikumpulkan oleh Allah pada satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Karena masih doa lihat hilal, ini enggak mungkin dihafal nih. Bacanya sekali sebulan, bacanya panjang. Ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal, apabila beliau melihat hilal, beliau akan baca doa berikut, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamah. Ya Allah, munculkan olehmu akannya anak bulan ke atas kami, membawa keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman, dan taufik lima tuhibbu wa tarda, taufik untuk melakukan sesuatu yang engkau cintai dan engkau ridhai. Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhanmu wahai bulan adalah Allah. Nah, berdasarkan hadis inilah ulama nahwu mengatakan bahasanya qamar itu adalah kalimatnya muzakkar, kalimatnya laki-laki, karena domir yang kembali kepadanya domir muzakkar. Sementara matahari itu muannas. Nah, wasyamsi wa duhaha, kembali domirnya pakai ha. Ilmu bahasa Arab termasuk muzakkar dan muannasnya sebuah kalimat itu juga dikutip dari Quran dan hadis.
Maka mana-mana kalimat yang dikatakan muzakkar dalam hadis, maka ulama nahwu mengatakan itu muzakkar. Mana-mana kalimat yang dikatakan muannas dalam hadis, maka ulama nahwu ikut itu juga muannas. Jadi sumber atau ilmu yang bersumber dari Quran dan hadis itu banyak. Ilmu lughah dan ilmu alat secara umum itu juga dari Al-Quran dan hadis. Karena idza ra'al hilal, perlu terjemah lagi. Qala, Nabi akan baca doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami was sakinati wal afiyati wal rizqil hasan. Terjemahkan Habil. Allahumma kasih mic ada, mic second boleh juga. Udah dari tadi itu aja doanya, nggak bisa terjemahkan diri. Nah, pasang. Allahumma ya Allah, ahillahu, muncul. Jangan dipegang, bunyi dia. Muncul olehmu akan ada bulan alaina. Muncul olehmu, berarti Allah yang muncul. Munculkan olehmu akan anak bulan alaina atas kami, bilyumni dengan keselamatan, Bil amni. Wassalamati dan keselamatan, wal islami dan Islam, wasakinati dan sakinah, wal afiyati dan afiyah, wal rizqil hasani. Hasan artinya Baik. Rezeki yang baik. Rezeki yang nafkah, rezeki yang baik. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal qala hilalu khairi alhamdulillahilladzi dhahaba bisyahri kadza wa jaa bisyahri kadza as'aluka min khairi hadha ash-shahr wa nuri wa barakati wa hudahu wa tuhuri wa mu'afati. Irfan. Langsung tulis di kitab, di kertas, gak akan selesai dalam alat. Terus Karena idza ra'al hilal qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat anak bulan, beliau berdoa, hilalu khairin. sudah ada tadi, yang sampai nggak tahu.
ini. Karena dhahaba arti dasar pergi, tapi ketika sudah digabung dengan huruf jar bi, maka dia berpindah dari lazim ke muta'addi, maknanya memergikan atau menghilangkan. Yang menghilangkan dengan bulan ini. Wajah bisyahri ada, dan yang mendatangkan dengan bulan ini. As'aluka min khairi, aku meminta kepadamu dengan kebaikan. Ada syahri min khairi, Ya, artinya dari kebaikan. Ada syahri, ini bulan. Wa nurihi, dan cahayanya bulan. Wa barakatihi, dan keberkahan bulan. Wa hudahu, dan petunjuknya. Wa tuhurihi, dan kesuciannya. Wa mu'afatihi, dan afiatnya. Mu'afah sama dengan afiat. Keberkahan bulan, nur dari bulan, hidayah yang muncul di bulan ini, kesucian dari bulan ini, afiat dari bulan ini. Maksudnya bukan hidayah punya sebulan, bukan tuhur punya sebulan, tapi kita mohon kepada Allah, cahayanya Allah, keberkahannya Allah, bimbingannya Allah, kesuciannya Allah, afiatnya Allah yang Allah letakkan di bulan ini, yang Allah letakkan di bulan ini. Walaupun kembalinya ke hilal, tapi pemilihnya Allah, yang Allah titipkan di bulan ini. Itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a Suhailan, apabila Nabi melihat Suhail, itu adalah bintang. Nah, nama bintang. Maka Allah katakan la'anallahu Suhailan, semoga mengutuk oleh Allah akan Suhail. Fa'innahu, maka sesungguhnya Suhail, bintang Suhail, karena ada dia dulu asyar, pemungut pajak. Famusikha, lalu dirubah wujudnya oleh Allah menjadi bintang. Jadi di Yaman dulu ada nama pemungut pajak. Karena saking seringnya memungut pajak, dikutuk Allah jadi bintang. Jadi di langit itu ada dua bintang yang berasal dari manusia. Pertama bintang Suhail, yang kedua bintang Zahra. Bintang Zahra. Nah, supaya anda pahami, bintang Zahra itu nama wanita. Zahra adalah wanita yang merayu Harut dan Marut. Harut dan Marut berkata kepada Allah, wahai Allah, benarkah manusia kalau diciptakan dia bikin kerusakan? Kata Allah, karena dia punya nafsu dan keperluan. Kalau kalian diberi nafsu belum tentu juga. Maka Allah pilih Harut dan Marut diberikan nafsu, kemudian diturunkan ke muka bumi, maka digoda oleh Zahra. Kemudian si Zahra ini, si Harut dan Marut pengen menikahinya. Zahra minta ajari dulu ilmu naik ke atas, naik turun naik ke atas. Diajarkanlah doa itu, akhirnya dia naik ke atas, jadi dikutuk jadi bintang.
maka nama yang sama itu tidak bisa menjadi perkara penghalang untuk kita ambil nama itu. Kalaulah menjadi penghalang, maka Nabi tidak akan memberi nama anaknya Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Az-Zahra atau Az-Zahra. Oh, jangan pakai Az-Zahra, dia wanita dulu, menggoda Harut dan Marut dan dikutuk jadi bintang. Tidak, ternyata Nabi tetap memberi nama Fatimah Az-Zahra. Nah, sehingga antum tadi tertawa. Ra'aitu Suhaila qala la'anallahu Suhaila. Ini yang perlu saya luruskan. Lingkungan. Tadi salah. Kalau begitu nggak boleh juga pakai nama Yazid. Kenapa? Karena dia anak kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang membuat perkara bid'ah, khutbah dulu baru sholat Id. Kalau begitu nggak mau Nabi Musa akan ganti nama. Saya nggak mau pakai Musa. Nah, saya Musa saja. Kenapa? Ada Musa sendiri yang buat patung anak sapi. Jadi apabila ada satu nama yang disebutkan di suatu kejadian, dia notabene rendah, dikutuk, dihinakan. Nah, nama tersebut kalau ada pada orang baik, maka itu tidak akan terhinakan. Saya dipahami. Nah, nanti jangan sampai salah paham, nanti ganti nama lagi. Begini dikutuk Allah. Enggak, Zahra juga dikutuk. Jadi Kejora, bintang Kejora itu dari wanita yang dikutuk dirubah wujud oleh Allah dari manusia menjadi bintang. Tapi Sayyidah Fatimah enggak ganti nama. Mana duluan? Kejadian Harut dan Marut atau lahirnya Sayyidah Fatimah? Karena ada dia Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu, apabila beliau melihat sesuatu yang beliau sukai, beliau akan baca doa atau beliau akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tutimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi zat bi ni'matihi, dengan nikmatnya Allah, tutimmus shalihat, sempurna amal-amal soleh atau sempurna kebaikan-kebaikan. Wa idza ra'a ma yakrah, apabila Nabi melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, tidak sesuai dengan keinginan, sudah ditambah enggak jadi juga, ditambah lagi tetap juga enggak berhasil, maka baca doa alhamdulillah ala kulli hal. Mana Ihsan? Kuali jadi berhasil? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu menandakan penambalannya gagal. Mana hasilnya astagfirullah diterima? Kalau jawabannya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tutimmus shalihat, berarti diterima. Tapi kalau dia bilang alhamdulillah ala kulli hal, berarti ditolak. Mana masakannya? Enak? Alhamdulillah ala kulli hal, itu gak enak. Tapi kalau dibilang alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tutimmus shalihat, berarti enak.
Rabbi a'udzubika min hali ahlin nar. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu dari keadaan ahli neraka. Dari keadaan ahli neraka. Karena adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'ahu syai'un, idza ra'ahu, kalau hanya panjang artinya mengembalakan. Tapi kalau rohnya yang panjang, kembali. Kalau rohnya yang panjang, maka maknanya menakutkan. Apabila menakutkan akannya Nabi syai' oleh sesuatu, qala, Nabi bilang Allahu Rabbi la syarika. Ini doa lihat hantu. Kalau hantu takut, pulang takut gak masalah. Hantu itu ngerjain kalau kita takut. Kalau kita nggak takut, dia nggak mau ngerjain. Apalagi kalau kita mau nangkapnya, itu lebih nggak takut. Maka baca doa Allahu Rabbi la syarika lah. Lewat satu tempat gelap, bangun malam ke WC, mati lampu, baca doa, jangan WC. Allahu Rabbi la syarika. Takut kepada Allah, enggak ada sekutu bagi Allah. Artinya tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali yang hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam idza radiya syai'an, apabila beliau senang dengan sesuatu, sakat, beliau diam. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a al-insan. Rafa'a itu maknanya adalah hanna'a, mengucapkan selamat dan mendoakan. Rafa'a, mengucapkan selamat dan mendoakan. Apabila Nabi mengucapkan selamat dan mendoakan al-insan akan seseorang idza tazawwaj, apabila seseorang itu telah menikah, maka ucapan Nabi adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berkahi bagimu, semoga Allah berkahi di atasmu. Allah berkahi bagimu kalau rumah tanggamu mulus. Allah berkahi bagimu kalau perahu kehidupanmu menemukan gurun atau menemukan badai atau menemukan batu karang dan sebagainya. Jadi apapun yang terjadi, barokah laka wa alaika wa jama'a bainakuma, semoga Allah kumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Hadis kita lanjutkan setelah doa. Siapa yang sehat, yang enggak bunyi-bunyi, pertama kali enggak bunyi-bunyinya. Kita mulai dari kanan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammum fi kulli syai', fi kulli sya'ni. Nabi menyukai yang kanan dalam segala urusannya. Silakan berdiri. Doa masuk rumah, masuk masjid. Ya rumah Allah.
Kontrol. Saya di sampingnya. Tekan aja ada tombol tekan semua. Bisa kasih lanjut berikutnya. Cuma nggak bisa. Ala kulli al-umur ana kulli sesuatu hal besar. Hah? Hal Bismillah, Bismillah Allah, Bismillah, Bismillah Allah, Bismillah, 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 Rasulillah. Allahumma firli dhunubi wa fahmi wa Allahumma salli ala Muhammad wa azwaji Muhammad. Allahumma firli dhunubi. Ini kan sehat. Itu ada contoh baca-baca fikih. Allahumma firli abwabi Allahumma firli dhunubi abwabi fahdi. Oke lah, tapi redaksinya belum sempurna. Sedangkan dulu. Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah. Allahumma firli dhunubi waftali ababa rahmatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azwaji sayyidina Muhammad. Rabbi firli dhunubi waftali ababa fadlik. Kita pernah mengajari redaksi seperti itu. Selawat dan salamnya nggak ada. Salawatnya ada, salam juga ada. Seorang redaksinya. A'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwaji, bukan wa azwaji Nabi Muhammad, bukan yang tadi. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa azwaji. Allahumma ghfir li dhunubi wa ftahli abwaaba rahmati. Keluar masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwaji. Allahumma ghfir li dhunubi wa ftahli abwaaba rahmati. Nah, lanjut duduk. Jadi silakan berdiri langsung pas ini. Alhamdulillah banyak berdiri sekitar waktu padat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi wajhihil karim wa bi karim wa sultanihil qadim min syaitanir rajim. Bismillah Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwaji. Allahumma salli wa ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma birli
Tinggal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, aku masuk doa. Mulai dari bismillah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajih. Allahumma qfirli dhunubi wabtahli abwaaba fadlik. Yang pelan-pelan lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wajhil karim. Apa ya? Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajhil karim. Wasultanil qadim. Minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulillah. Azwaji. Allahumma firli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim ala rasulillah. Tinggal. Wassalatu wassalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu. Wassalamu ala rasulillah wa azwaji. Allahumma firli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. أعوذ بوجه الله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القدير من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أعوذ بالله الذي وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنبي. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم السلطان الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. بسم الله العليم وبوجه الكريم والسلطان الكريم الشيطان. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطان الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. Bismillah, wassalamu ala rasulillah wa sallam. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب
أبواب رحمتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على أزواجه اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وأزواجه اللهم اغفر لي ذنوبي أبواب فضلك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وافتح لي أبواب فضلك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه
وافتح لي أبواب فضلك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وصلاته. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الشيطان. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم افتح لي أبواب فضلك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الشيطان والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم بسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله العظيم. Apa? Oke, tambah. Rasulullah wa azwaji. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwaji. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab fadlik.
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. Cepat. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم افتح لي أبواب اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والشيطان الرجيم. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
Manusia itu bersaing itu harus mau. Ada persaingan nggak maju. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fil zunubi wa abwaba fadlik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajih. Allahumma ighfir li dhunubi Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajih. Allahumma ighfir li Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Allahumma fil dhunubi waftah abwaaba fadlik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajih. Allahumma fil dhunubi Allahumma fil dhunubi waftah abwaaba fadlik.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajih. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajih. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma qili dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma qili dhunubi waftah li abwaaba fadlik. A'udzubillahiminazim wa biwajhil karim sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajih. Allahumma ighfir li dhunubi waghfir li rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajih. Allahumma ighfir li dhunubi waghfir li rahmatik. A'udzubillahiminazim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulillah wa azwajih. Allahumma ighfir li dhunubi wa tahmil rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajih. Allahumma ighfir li dhunubi. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajih. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajih. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajih. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajih. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Karim sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajih. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajih. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. A'udzu billahi minazim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajih. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajih. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. A'udzu billahi minazim
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajihi. Allahumma ighfir li dhunubi wa amsali abwaaba rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajihi. Allahumma ighfir li dhunubi wa amsali abwaaba rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajihi. Allahumma ighfir li dhunubi wa amsali abwaaba rahmatik. Minasyaitonirrajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biwajhil karim sultan karim syaitanir rajim. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah waswadi. Allahumma salli ala Muhammad wa rahmatik. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah waswadi. Allahumma salli ala Muhammad wa rahmatik. Abu Bakar. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajihi wa firli zunubi wabtali abwaba rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajihi wa firli zunubi wabtali abwaba fadlik. Allahumma bina zunubi wa tali abwaba fadlik. Wajhil karim As-Sultanil Karim As-Sultanil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi Allahumma tali abwaaba rahmatikum. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah azwaji li dhunubi wa tali abwaaba fadlik. A'udzu billahi al-azim wa biwajhil karim sultanil karim asyaitanir rajim. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah wa biwajhil karim wa biwajhil rahmatin. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah A'udzu billahi wa biwajhil karim Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajihi. Allahumma ighfir li dhunubi wa ftah abwaaba rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajihi. Allahumma ighfir li Allahumma zunubi Allahumma ighfir li dhunubi wa ftah abwaaba fadlik. أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, selesai duduk. Jadi kalau sendiri bacanya nggak semangat. Kalau ada persaingan, mana Kak Jalur Gaza atau jalur luar?